अरे मंत्री स्त्रीटा मरीगला बोली कौन राजा सत्तर मंत्री सहित समिति करेंगे झील को मंत्री पुओ सहित बाहर करेंगे अरे कथार अच्छी जीवन देखा बेने गले परंतु नजीब बुढ़ी बचन तू केमी विश्वास करी जे राजा और मंत्री समिति होती बड़ है से राजा झीलटा मंत्री पुओटा बाहा हे पुणे मंत्री पुणे राज्यर राजा हम नहीं आम महाराजा के एमती भूल कार्य करेंगे सेनापति बाबू प्रणाम कले जगपात्र अबेल कौन कहना चाहूँ माने माने कौन एने किछि दिन पूर्व कौन घटी जाई पारे कौन घटिबो चचो कौन घटिबो कौन होइछि ताहेले सुनिबे बलिष्ठ विरह सुन मोहरा गिरा बलिष्ठ विरह हाथ छोड़ा हेबो 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 सुजोग हटोरा बलिष्ठ विरह सुना 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 मोहरा गिरा बलिष्ठ विरह अरे वो हूँ राज्यर सेनापति अबे राज्य में कहा हाथ मुठारे राज्य के हूँ मोर हाथ मुठारे आ कौन मोर हाथ छोड़ा हम अरे एते बड़ वीर कोई राज्य रे केते दिन खटुछि बच्चा कर राजा जीवन थिला बच्चा बड़ प्रयोग करिन सुचक राज सिंहासन तमरु बंदटी आहे सेनापति तमरु बंदटी आहे सेनापति कति राजे राजा तुए घर बड़ी खाबीरा सुनो 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 मोहरा गिरा सुनो मोहरा गिरा बड़ी खाबीरा कौशल प्रयोग करेंगे राज्यर राजा न हेबे तू कौन भाविलु अरे मो सेमितिया सेनापति नुहे अरे अन्य सेनापति माने कौन कहती राजा को मारिबे रानी को हरिबे ए राज्यर राजा न हेबी अरे मो होछि राजा को चाकर अरे वो बापा भी दिले राज्यर सेनापति थिले वो बापा अंते राजाटा मते सेनापति पदर अभिषिक्त करिछन्ते अरे जेउ राजार अन्न जल खाउछि ताकु पुडी मु चक्रांत करी मारिबी आ राज्यर राजा हेबी आए राजा तो नहीं अबे राजा हे छन्ते और भगवान राजा को पूजा करे भक्ति करे हे जट राजन को विरुद्ध रे जति सेनापति पे कहबो मार तो जीवटा को प्राण मुंडटे किछि माने कहारी को छाड़ी कोटि कोटि करी समस्त को मारी दे सेनापति पट्टा पिटा थिले तो ए जटा अबे को बाबार साहस छे मते सेनापति पदर बहिष्कृत करिबा ए आसिले रे तुमरो बुपा ए जटा चित्कार करंतुनी कहा कोन कह जाउ छुआ खाली जो भाबी चिंतु कथा वार्ता करू छु से कथा जदि कहि देबी आपन को पाद चरण नाट्य दी फाड़ हे दी फाड़ अने ने
ତ କଣ କହୁଥିଲେ ରେ? କଣ କହୁଥିଲେ? ଆମର ଆଉ ସେନାପତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ଢୋକା ବାଘ। ଆମ ସେନାପତିଟାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ରାଜାଟା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେନାପତି ପଦବୀଟା ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ এই সেনাপতিটাକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଗଳା ଢକା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁକୁର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ? ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତଳେ ବସିବ ନା ପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗି କରିବ? রাজা হেবি সামান্য মন্ত্রীটা রাজার শপথ হয়ে গেল বলে এ রাজ্যর মতে বিতাড়িত করিব, ভিক্ষা ধার দেই ভিক্ষ ভোগাইব মরিব মন্ত্রীটা মন্ত্রীটা বলা পরে কেমিতি তা পুଅକୁ রাজা ঝিଅ বড় ହେଲା ପରେ ବାହା କରେଇବ। ଏଇନା ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଆଗ ମାରିବ, ତାପରେ ଏ ଯତ ଏବେ ନଥିବ ବଂଶ ନ ବାଚିବ ବଇସି ମାରାରେ ଚଟ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଥି। ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀର ସେ କଳା ଛୁଆଟାକୁ ମାର ମାରିଦି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ଶଳା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। କିଏ ଆମ ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ଦଉଛି ନା? ଏ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କରି କହିବ ଆବେ ସିଏ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆରେ ରାଜା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେ। ଦେଖିବା କିଏ ସେ ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣୁଛି। ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରେ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜା କରାଇବା ପାଇଁ ଶକୁନିଟା ପାଶା କାଠି ଫେଙ୍କିକି ରାଜା କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଏକ ପାଶା କାଠି ନାହିଁ। କେମିତି ପାଶା ଫିଙ୍ଗିଲେଟା ଇଏ ସେନାପତିର ରାଜା ହବ? ଜଟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପଟା ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ସିନ ଛଟ୍ରା। ଆରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଅତୀତର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜେଶ୍ୱର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକରର ଭଉଣୀ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ବୋହୂ ହବ। ଆରେ ତା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ରାଜା ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଗଲା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା।
ইয়ার কড়া ঘন্টা হিসাব করিব এই জট পাত্র গোটাই গোটাই ଆଉ ଏ ରାଜାକୁ ଯଦି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ମାରିଛି କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବି। ଏ ସେନାପତିକୁ ଢାଳ କରିକି ରାଜବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଆରେ ଜଟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଦିନେ ବେଳ ପଟ ରାଗି କଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛଡ଼